आ भितर कोड़ी एपटे जंगल भितर अच्छा राति हेले इडे रोड ऊपर चलले चलले हाथी बांको नंबर 1 बांको नंबर 7 भयानक भयानक टर्निंग सब रही बांको नंबर 6 प्रभु नारायण पादरू को भाया पानी ऑटोमेटिक पानी कुआड़े जाऊँगी अजणा झड़ ठाकुर पाद दे झरुची तो सब खरा वर्षा शीत कहीं आदि काल बोही आसूची तले बहुत जल रही समुद्र परी गभीर जल रही पूरा समुद्र परी गभीर हरिहर शिव विष्णु उभय गोटे लिंग आविर्भाव अच्छा बहुत कंकड़ा साप भी बेले बेले बाहर कंकड़ा साप बाहर विशाल विशाल आंब गछ खाली आंब गछरे देखिए कौन एमती पर टाइप तो देखो ये हूँ फेमस चिल आ मुंडटा कि बुलेकी देखो देखो एगुड़ा जोड़ा देखते ये हूँ विशाल विशाल पेचा भाई मो जीवन में एत बड़ पेचा देखी नी आ पूरा आखि बंद कर दिन में घुमाऊँ कि देखूँ आउपटे देखो मयूर पूरा तार सबूक पर काढ़ी नाचिबा आरंभ कर एबे देखो ता पर गुड़ा केमती शुआई दूची अति सुंदर चमत्कार ये दृश्य मुझे केबे देखी नी। नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आशा करे आपण मैंने समस्ते भल थे आज मुझे आम ओडिशार एमती एक जगह को नहीं जीवी से जगहटी आम ओडिशार गोटे फेमस जगह बहुत किसी जिनस से जगार लुचिकी अच्छी आपण मैंने भावुए कौन एमती लुचिकी अच्छी हाँ दर्शक बंधु से जगह बहुत किसी जिनस लुचिकी अच्छी जमीक महादेवंकर उत्पत्ति स्थल केमिति महादेव से जगार आसिले पाखापाखि 1500 ରୁ 2000 फुट उच्चारे महादेव अच्छा पातालू फुटिकी बाहरी आ सेठी जो झरणाटी गुप्त झरणा बा गुप्त गंगा केमिति बहिकी आसूची भगवान को विष्णु को पादरू केमिति बाहरुची रही खाली सेतिक नहीं दर्शक बंधु से जगार गोटे चिड़ियाखाना भी अच्छी आपण मैंने जानी आमर नंदनकानन चिड़ियाखाना रही किंतु नंदनकानन पर से जगार प्राकृतिक उपाय बनी गोटे चिड़ियाखाना अच्छी जोटिकी बहुत प्रकार छोट बड़ जीवजंतु पशुपक्षी रोचंती से गुड़ाक सबू देखा भिडटी पूरा जबरदस्त हम जमा आधार पड़ातुनि आउ हाँ जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा चैनल को एपर्तन सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ बेल आउ लाइक बटन दबाइबा जमा ही भूलतुनि तो चलतु जावा से रहस्य रोमांचकर फेमस जगहटी को। तो बर्तमान मुझे बाहरी आसली आम राजधानी आज आम डेस्टिनेशन आड़ को जोटा कि आम राजधानी पाखापाखि 85 ରୁ 90 किलोमीटर गले आसी थाए आज रास्तार मु कटक जीवी कटक रु मंगुली टिके आगू जाकि कपिलास रोड धरी ने देखूँ बर्तमान मु कपिलास रोड रे आगे चली पहुँचली ये जगह ना हूँ चट्टीघर यूटू आमर कपिलास रेंज बा फॉरेस्ट रेंज आरंभ होची एटी गोटे टोल गेट टाइप रही जो जो गाड़ी गुड़ा जाऊँगी जानवाहन सबू तापर निरीक्षण रखुंट ये जगह देखिपारे मो गाड़ीटी पूरा दी साइड रे जंगल रही शाल सागवान जंगल जंगल मझिरे जो कला किचमिच पिचु रास्ताटी से रास्तार आगे चलती आज आमर डेस्टिनेशन आड़ को आपण मैंने देखिपारे बर्तमान मु कौ भाया जंगल भितर अच्छी दी साइड रे पूरा शाल सागवान जंगल आईटा जाऊँगी कपिलास रेंज भितर आठी लिखाई देखु वज्रकाप्ता एवं हाथीदांत चोरा बेपार कि बिक्री करने एक दंडनीय अपराध ए विषय खबर मिले देयमुक्त नंबर रे टोल फ्री नंबर दिखाई से कॉल करिया एठी वज्रकाप्ता चिन्हटे रही वज्रकाप्ता आप जानते एक विरल जीव जहाँ को कि जंगल बंगल धरिकी बिकुंट लक्ष लक्ष टंकार से सब बिक्री होची हाथी दांत तो जानते बहुत अमूल्य जिनस सेगुड़ा सब धरी पारे ना एयरटेल जियो कौन सी मोबाइल नेटवर्क ही नहीं तो जेहेतु रास्ताटी पूरा निर्जन रही तो मन में टिके भय जात हो कहीं हाथी एठारे प्रबल ना कपिलास आउ केते बाट आउरी 7 किलोमीटर रहा 7 7 किलोमीटर हाथी बाहर हाथी राती सारे डेली राती हाँ राती केते हाथी बहुत हाथी आ भितर कोड़ी एपटे जंगल भितर अच्छा हाँ जुआड़े पानी जगह अच्छी सियाड़े हाथी अबिका राती हेले इडे रोड ऊपर चलले आपण केते दिन तले देखथिले हमें पर दिन देखिथिलु एटी कपलास भी आज देखि पड़ी जाउछ। अच्छा अच्छा होई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15टा मांकड़ ये बोई ये लिखाई मांकड़ मानक खाइबा दिंतु ना कहीं मांकड़ मानक जब आप रास्तार खाइबा देवे से रास्ता उपरକୁ पड़े आसवे आ जो गाड़ी आसी गाड़ी चढ़ीज।
এটা তো পুরা ফরেस्ट रेंज रे जाउची कपिलास फॉरेस्ट रेंज रे रास्ता गला ये खुंट ग्रीन मार्क हो बहुत सारा देखो ये लिखाई कपिलास वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी 108 माने 108 नंबर। तो ये देखिपर लिखाई 107 नंबर खुंट। तो आ विषय तो मुझे जानी तो जदि आपण मैंने किए जानते कमेंट्स रे निश्चिंत लिखतु जे जो खुंट भाया कहीं बनाई कौन मार्किंग कराई। दर्शक बंधु देखिपर ये जो मेन गेट टी देखा यहाँ हूँ कपिलासर मेन गेट। एपटे पाहाचर रास्ता अच्छी आउपटे बाइक रो रास्ता अच्छी अंका बंका होकर चढ़िया पड़ो। लिखाई देखिपर ओं नमः शिवाय बांक नंबर 1। ये जो पहाड़ी देखते यहाँ पूरा 5 किलोमीटर चढ़ा अंका बंका एमती साप भाया होकर पूरा 5 किलोमीटर चढ़िया पड़ो। ये लिखाई देखो बांक नंबर 2 यहाँ हूँ 2 नंबर टर्निंग। आउ से जो ऊपर देखते पूरा टॉप पहाड़ टी आमको जावाक पड़ो। बांक नंबर 5 माने यहाँ 5 नंबर टर्निंग देखु। यहाँ हूँ बांक नंबर 8 ओं नमः शिवाय। देखो कौ टाइप रो दृश्य देखा मिलूँ माने पहाड़ पूरा मु बर्तमान पाखापाखि 1000 ରୁ 1500 फुट उच्चारे अच्छी। आ टर्निंग देखु कौ टाइप रो भयानक टर्निंग। पाखापाखि पूरा 3 ରୁ 4 किलोमीटर घाटी रास्ता पार ही आसी पहुँचले। ये लिखाई देखिए सीतांक एंतुड़ीशाल हाफ किलोमीटर आउ देवसभा एपटे 1 किलोमीटर। पूरा भयानक पहाड़ खतरनाक पूरा। यहाँ है मंदिर मुख्य प्रवेश जगह। तो दर्शक बंधु ये हूँ मेन मुख्य मंदिर जी जहाँकि हूँ कपिलास चंद्रशेखर मंदिर। देखिपारे लाइन लगी भीतर को एंट्री करिया लगी। तो भितर जेहेतु कैमेरा शूटिंग अलाउ नहीं तो मु बाहर आपको देखिए दूची। तो दर्शक बंधु यहाँ है आमर मेन मंदिर जहाँकि कपिलासंकर चंद्रशेखर। तो एपटे भी आहरी बहुत सारा रही ऊपर देवसभा सीता को एंतुड़ीशाल आ लक्ष्मी नारायण को मंदिर देखिपारे। मु जहाँ बुझुली गछ 100 वर्षर पुराणा पणस गछ एबे भी रही। दर्शक बंधु ये होचंती हमर प्रभु नारायण। जय प्रभु नारायण। आप देखिपारे प्रभु को पादरू कौ भाया पानी ऑटोमेटिक बाहर पानी बाहर पानी कुआड़े जाऊँगी अजଣା आहारी उत्तर कहारी पाखे ना। प्रणाम नाना। नाना आपन नाटा उल्लासपति आज्ञा आम एठिकार पुजारी आमर होती चंद्रशेखर रही नारायण काशी विश्वनाथ पार्वती 4 मंदिर कपिलासर हूँ मुख्य। ये जो झल ठाकुर पाद दे झरुची ये पादर सब झरिकी शिवंकर मस्तक दे पूर्वर जाऊला कालक्रमे मंदिर क्षय कुंड कर कुंड में प्रभु चंद्रशेखर स्नान करुँच। से जल एक कुंड होती मर्ची कुंड से जल स्नान कले कोटि पुण्य मिले बोली कह जाए। तले जो कुंड ठाकुर पादर झरुआ जल गुप्त गंगा बोली कह जाए। अच्छा यहाँ नारायण को पादरू अनवरत सब खरा वर्षा शीत कहीं आदि काल बोही आसूची जल के सुखीबन के बंद हेबन के सुखीबन के बंद हेबन। ये पानी कुआड़ू आसूची ताहा भी काहाको जणा नाही ना। से गुप्त गुप्त गंगा तापर गुप्त गंगा बोली कह जाए। ता तले अताल तल जल जलराशि रे विष्णु रही बोली कह जाए। अच्छा तले बहुत जल रही भूतल जल बहुत समुद्र परी गभीर जल रही या तले नहीं कि पूरा समुद्र परी गभीर जल रही।
এই যে ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଣିଟି ଯାଇକିରି ଆମର ଶିବଙ୍କ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକ ଦେଇ ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ତାକୁ ଏକ କୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ସେ କୁଣ୍ଡରେ ଶିବଙ୍କର ସ୍ନାନ ତେଣୁ ହରିହର ଭେଟ ଏ ଜାଗାକୁ ହରିହର ଭେଟ କରେ ହରିହର ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପାଣିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ମାନେ ଅନବରତ ବାହାରୁଛି ମାନେ ଖରା ଦିନ ହେଲେ ବି ଶୁକୁନି। ହଁ ଏ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଖରା ଦିନ ଆମେ ତ ଖରା ଦିନେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଧିକା ଟିକେ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଶୁଖିବନି କେବେ ତା ଭିତରେ ଆମର ବହୁତ କଙ୍କଡା ସାପ ବି ବେଳେ ବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ କଙ୍କଡା ସାପ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାନେ କୋଉ ସାପ ନାଗ ସାପ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ସବୁ ପଥର ସନ୍ଧି ଭିତରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପାହାଚ ବନାଯାଇକରି ମନ୍ଦିର ମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜକୁ ପାଖାପାଖି 1300ରୁ 1400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ବିଶାଳ ବିଶାଳ ଆମ୍ବ ଗଛ ଖାଲି ଆମ୍ବ ଗଛ ନାହିଁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଏମିତି ପର ଟାଇପ୍ର ଡେଣା ଟାଇପ୍ର ବି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରିବେ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଫୁଲ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଦିନ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମୁଁ ଟପ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଠିକ୍ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କେତେ ଉଞ୍ଚାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମାନେ ପାଖାପାଖି ହଜାର ହଜାର ଫୁଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏପଟେ ରହିଲା କପିଳାସ ଚିଡ଼ିଆଖାନା। ତ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ଏରିକା ଅଛି କପିଳାସ ଚିଡ଼ିଆଖାନା। 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 20 ଟଙ୍କା। ତ 20 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ଏଠି ଟିକେଟ୍ଟି କରିକି ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କପିଳାସ ଜୁ ଭିତରର ଟିକେଟ୍ଟି କରିକି ଜୁ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେଣି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରିବେ ମଗର ବା କୁଜି କୁମ୍ଭୀର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦୁଇଟା କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା କୁହନ୍ତି କୁଜି କୁମ୍ଭୀର। ଏପଟେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଚିଲ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅନେଇଛି ଚିଲ ଆଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଚିଲ ଆଖି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିଲ ଆଖି ଚିଲଟେ ହେଇଛି ପୁରା 360 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲେଇକିରି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଚିଲ। ଆପଣ ଏଠି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ କି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇ କପିଳାସ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାହେଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ମାଟିଆ ମାଛରଙ୍କା ପେଚା। ଏମାନେ ପାଖାପାଖି 2 ଫୁଟରୁ 2.5 ଫୁଟ ଉଞ୍ଚା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏତେ ବିଶାଳ ପେଚା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲି। ଏ ବାବା କେଡ଼େ ଜୋରେ ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ତଣ୍ଟି ଧକ୍ ଧକ୍ କରିଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପେଚା ଦିନରେ ତାକୁ ଦେଖାଯାଏନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆଖି କେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଆଖି ଗୁଡ଼ାକୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ଆଖି କେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପେଚାର ଏଇପଟ ଆଖିଟା ଖୋଲା ଅଛି ଏପଟ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଖୋଲିଲା ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତ ସେପଟୁ ମୁଁ ଆସିକିରି ଏପଟେ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ଆମେ ଯିବା ଏପଟେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିବା। ଏପଟେ ମୟୂର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଆସିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ମୟୂର କେମିତି ତାର ପୁରା ସବୁଯାକ ପର ଗୁଡ଼ାକୁ ଖୋଲିକିରି ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଏଇଭଳିଆ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ବା ରୋମାଞ୍ଚକାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ତାର ପର ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଣିଥିଲି ଆଖିରେ ଏତେ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖିନଥିଲି। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ପର ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଫଡ଼ଫଡ଼ କରିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ମାନେ ମନମୁଗ୍ଧକର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାର ପର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତଳକୁ କେମିତି ସାଇଜ୍ କି ରଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରଖିଦେଲା ତା ପରକୁ। ଏଠି ଅଛି ଶାଳିଆ ପତନି ପୁରା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଲେଇ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଗନ୍ଧଉଛି ପ୍ରବଳ ସେଟା ମାଛ ଫାଛ ଖାଇବ ଦେଇ କ'ଣ
ଆଡ଼ ବାହାରଟା ହେଉଛି ପିଓର କୋର୍ ଜଙ୍ଗଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଛୋଟ ଚିଡ଼ିଆଖାନାଟି ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହଁ କି ଆମର ନନ୍ଦନକାନନ ଟାଇପ୍ର ନୁହଁ, ହେଲେ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା ବହୁତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଛୋଟ ବହୁତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ବର କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଁ କରି ଅନେଇଛି, ଥଣ୍ଟ କାଢ଼ିଛି ପଦାକୁ। ଏଇ ଯା ସାଡ଼େ ରୋଗା ହେଇଗଲୁଣି ଏ ବାପା ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ଏକ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଟାକି କପିଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ବା କପିଳାସ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଉପରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ମୋର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ରୂପରେ ନୂଆ ଜାଗାରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କପିଳାସ, ଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର।